केही कुरा राख्न के चाहन्छु भने हामी विगत कई वर्षदेखि सबैभन्दा बढी चुनौतीको वर्षको रूपमा रह्यो यो वर्ष। कोभिड-19ले विश्वलाई नै प्रताडित गरेको छ र यसबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। सरकारले विभिन्न यस युद्धको विरुद्ध विभिन्न लडाईँ लड्दै आयो। यसै क्रममा हामीले सन्तोषका साथ भन्नुपर्छ कि भारत सरकारले प्रतिकूल अवस्थामा पनि औषधिको सप्लाई होस् या अन्य चिकित्सासँग सम्बन्धित त्यो आपूर्तिलाई निर्विघ्न रूपले हामी जारी नै राख्यौँ। आज जुन अवसर छ म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भारत सरकारले 10 लाख डोज को कोरोना-19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ र यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, नेपाल सरकार, यस मन्त्रालय र नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकार, भारतका प्रधानमन्त्री र उहाँका प्रतिनिधि भारतीय राजदूत महोदयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। यस युद्धमा यो अमूल्य उपहार मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, भ्याक्सिन मात्र स्वास्थ्य सामग्री रहेन या व्यावसायिक सामग्री रहेन, यो एक किसिमले राजनीतिक सामग्रीको रूपमा विकसित भइसकेको छ। सीमित देशका सीमित कम्पनीहरूमा मात्रै उत्पादन भइरहेकोले गर्दा हाम्रो लागि उपयुक्त यसको भण्डारण, यसको ढुवानी र खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन हामीलाई जुन आवश्यक छ, यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने किसिमको भ्याक्सिन भोलि नै काठमाडौँमा अवतरण हुँदैछ। महामहिम राजदूत महोदय, हामीले आफ्नो जनसङ्ख्याको 72% जनसङ्ख्यालाई खोपको लागि उपयुक्त जनसङ्ख्याको रूपमा चिन्हित गरिसकेका छौँ, जसमध्ये 3% जनसङ्ख्या, जसमा सफाई कर्मी, चिकित्सा कर्मी, एम्बुलेन्सका चालक र व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई जो हाम्रा अहिलेसम्म कोभिड विरुद्धको सङ्घर्षका प्रथम योद्धा हुन्, ती योद्धाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी खोप अभियान तिनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। हाम्रो कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक सबै तयारीहरू पुरा भइसकेको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भ्याक्सिन ल्याउने क्रममा जति कानुनीहरू मैले अहिले भर्खरै भने, कानुनी कुनै पनि जटिलता रहेन। भ्याक्सिन खरिद गर्नको लागि कुनै आर्थिक जटिलता रहेन, प्रशासनिक जटिलता छैन र हामी खोप लगाउनलाई जति तयारी गर्नुपर्ने हो सबै तयारीहरू पुरा गरिसकेको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। यस क्रममा म धेरै समय लिन चाहन्न। यो नेपाल र भारतको बीच मित्रताको एउटा अनुपम उदाहरण हो। भारत सरकारले नेपाली जनता र आफ्ना अन्य छिमेकी देशका जनताको विषयमा जुन एउटा राजनीतिक निर्णयका साथ अगाडि बढेको छ, त्यसको लागि हामी महामहिम भारतीय राजदूत महोदय मार्फत भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि खोपको खरिदमा भारत सरकारको सहयोग अथवा महामहिम राजदूतको सहयोग
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ, त्यसलाई हामीले महत्त्वका साथ हेरेका छौँ। र अन्त्यमा म धेरै समय नलिकन के भन्न चाहन्छु भने यो आफैमा मैले पहिले भनेको थिएँ फागुनसम्म आउँछ, तर पहिलो खेप भोलि नै आउने भयो। मलाई पुरा विश्वास छ मलाई कारबाही हुँदैन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन भारत सरकारको सहयोग, हाम्रो सरकारको निरन्तर प्रयत्नले गर्दाखेरि जुन हामीले एउटा प्रथम चरणको प्रथम खेप त्यो पनि अनुदानमा जुन प्राप्त गरिरहेका छौँ, त्यसलाई हाम्रा प्रथम योद्धाहरूको लागि भ्याक्सिन पुर्याउने हामी कोसिस गर्छौँ। र त्यसपछि बाँकी रह्यो भने हामीले जो जोखिममा रहेका अन्य जनसङ्ख्यालाई त्यसलाई हामीले खोपको दिने काममा अगाडि बढ्छौँ। र यो स्थिति यहीँ थामिन्न। जुन खोप अहिले प्राप्त भइरहेको छ त्यसले त्यतिले मात्र हामी पर्याप्त हामीलाई छैन। बाँकी खोप हामी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर मैले पहिले सुरुमै भने पारदर्शी ढङ्गले गरिनेछ यो काम। पहिलो दिनै मैले भनेको थिएँ कि मैले अन्य कुनै त्यस्तो अपारदर्शी काम गर्ने छैन र त्यस्तो फाइलमा म ओम पनि लेख्दिनँ। त्यस कारणले यसलाई तपाईँहरू निश्चिन्त भएर पत्रकार साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने यस विषयको संवेदनशीलता, हाम्रो मूल काम के हो भने सङ्क्रमणलाई रोक्ने र सङ्क्रमित भइसकेको उपचार गर्ने। यस खोपले यस अभियानलाई ठुलो मद्दत गर्नेछ। यसले नयाँ विश्वास जगाउनेछ। संसारमा जहाँ पनि यो खोप भइरह्यो, यति मात्र होइन कि भोलि त्यो हेल्थ पासपोर्टको रूपमा पनि काम गर्नेछ। खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरू कहीँ विदेश जाँदाखेरि अब पिसिआर टेस्ट गराइराख्नु पर्ने लगायतका झन्झटबाट पनि मुक्त हुने संसार त्यतातिर गइरहेको छ। र त्यसको पनि हामी सुरुवात गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। अन्त्यमा म फेरि पनि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाली समग्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विश्वास गराउन चाहन्छु खोप अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मन्त्रालय, यसका सबै साथीहरू, योद्धाहरू तयार हुनुहुन्छ र हामी ढिलो नगरिकन यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कुनै पनि विघ्न बाधा उत्पन्न नगरिकन यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ र बाँकीको लागि पनि हामी प्रयत्न जारी नै राखेका छौँ। यही भन्नको लागि यहाँहरूलाई, यही कुराहरूलाई, यही सन्देश दिनको लागि यहाँहरूलाई हामीले दुःख दिएका हौँ र अन्त्यमा फेरि यहाँहरूलाई यहाँहरूको उपस्थिति, यहाँ सबै जो उपस्थित हुनुभयो सबैले धन्यवाद दिँदै म मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। When the pandemic outbreak took place last year, I think from the very first day, various elements of cooperation between India and Nepal to fight this pandemic started. They started because I think very early on the whole world realized that the fight against COVID-19 is not a fight of one particular nation or one particular society. It has to be a collective fight. It has to be a fight which can be won only if the countries cooperate. Cooperate with only one objective in mind. Cooperate with the objective of benefiting the people, of freeing them from this problem of COVID-19, and hence as a result also unleash various other economic forces which have been quite constrained during the pandemic. Keeping this in mind, our cooperation with Nepal started right from the early days of the initial protective equipment to the PCR testing kits, moving to the supply of the ICU ventilators, and also then
indeed with the remdesivir medicine. The next step, obviously, the most conclusive step in the fight against COVID is the vaccine. And I think the entire global vaccine community, academic community, scientific community, which the minister made a reference to, has been constantly working right from day one of this pandemic outbreak to develop this vaccine. And again, vaccine as a global good, not vaccine as a self-induced individual, as a global good. I think finally we are seeing very fruitful outcomes of the efforts of the global scientific community in the development of these vaccines all over the world. I am very happy to state that there are successful vaccine developments which has taken place in India. Two of the vaccines against the COVID have been developed in India. And as the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji had said, and I quote, India's vaccine production and delivery capacity would be used for the benefit of all humanity. It is not, as I said, an effort which is inward looking. It's an effort which is both for the benefit of our own people, but also for the benefit of the global community, humanity, and in particular our neighbors. As a result of that, and in continuation of our previous cooperation, I'm very happy to confirm what the Minister said, that India will provide on grant basis, as a grant, as a gift, 1 million doses of the COVID-19 vaccine, and if all goes well, it should be able to reach in Kathmandu over the next couple of days, subject to flight logistics and other details. We are very happy to announce that. I would also like to mention that when the Honorable Foreign Minister, Shri Pradeep Gewali ji, visited India last week, one of the important aspects of the discussion between him and his counterpart in India, Dr. S. Jaishankar, the External Affairs Minister of India, was the cooperation relating to COVID. I am very happy to state that within 1 week of those discussions, and I would say a fruitful outcome of those discussions, we feel satisfied that we would be able to bring the vaccine to Nepal. As I mentioned, this vaccine is a gift from the government and people of India to the government and people of Nepal, who I think have been working tirelessly, both in the government structures, but also more at the people level, working tirelessly to fight against this pandemic. I would also like to mention that Nepal would be among the first few countries to receive this vaccine outside India. You would all be familiar that the rollout of the vaccine in India started only on the 16th, which was, I think, Saturday or Sunday. So, a vaccine coming to Nepal within a week of that, roughly, is effectively a parallel, effort, parallel to the effort within India. In my view, the vaccine cooperation between India and Nepal and the arrival of vaccine in Nepal over the next few days signifies three firsts. One, it signifies people first, most important. Two, it signifies friendship first. And three, it signifies neighborhood first. The vaccine itself is also a result of a very strong base of vaccine production in India. I'm sure you're aware roughly 70% of all vaccines in the world are effectively sourced from India for various global suppliers. In the end, what I will hope is that with this effort, with our joint efforts, it would probably be signaling the beginning of the end of COVID in Nepal. We are happy that we are able to be one of the starting points of that journey towards the end in a joint cooperation. And we look forward
to the rollout of a effective vaccination program in Nepal, which puts an end to this pandemic and which puts an end to the suffering of the people in society. With these words, I would like to once again thank the Minister, Mr. Videsh Tripathi ji, for organizing this joint press conference at which we are happy to share this significant element of our bilateral cooperation with regard to the COVID-19 vaccine coming from India for Nepal. Thank you very much. यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्।